Jotana hambai sentini Gandatwisa government degree college sentini TIS sini babagran naha hambai sen kabama tini katal student first semester got ini admission hutumo ini 14 tarik to 19 tarik korte welcome sen bone lunch nai sen bone kabama chubachuk khaituna bone any problem so active that bone loge tuna jara onek kichu ini admission ni rang problem ni bot ni admission ni ya sem problem chubachuk khaina sen chubachuk khai to ta present bottoman jemon chini bokyo tam bumuk khani Khalepa molsam jeung tini bina bini admission rang kring bai jeung bina tini TISF ni drop theke jeung baba chini baba kra lahar bai jeung bina tini admission therka binamulya to project chini hamjam bai to agun bagai ana ara chini Gandatwisa incharge tongo rothi taku rothi tripura boko ekta konsa Jotana hambai dipur kaham tini Gandatwisa government degree college ni jara TIS Tripura Indigenous Student Federation Tripura chung dira tini সবাই লেখা তো তিনি 14 তারিখ 19 তারিখ অবধি তিনি Gandatwisa সারা ত্রিপুরা রাজ্যের এডমিশন চলে তব অবহাইকি তিনি Gandatwisa ডিগ্রি কলেজ চলে তব তো जों তিনি ফাই সবাই যারা তিনি ত্রিপুরা সারা যেমন 19টা ট্রাইব তিনি যেটা তিনি রাংনি প্রবলেম তিনি ব্রং এডমিশন অংমানি পাবে বর লামা সিয়া যেটা ডকুমেন্ট থেকে শুরু করে जों বলে তিনি কলেজ কমিটির প্রবলেম ব্রং কতগুলো হেল্প খাইকা তিনি লোকেল বেসিং কিছুটা তিনি লোক পাবি দেখা তো जों 15 তারিখ 16 তারিখ 17 তারিখ 18 তারিখ 19 তারিখ অবধি जों দंनाय 15 তারিখ জোড়া जों नायो चिनि ত্রিপুরা সারা जरानि मध्य टाइम मिलायो बेसेबां आगु माथो जों जतना यागुमै जों बेसेबां आगु माने अबरि बागै TIS सारा त्रिपुरा दिन ब्रह्मांड कबंग जइन अंगनानि बागै तिनि अरो काइसासिन ताखौबा जों मालायखा तामुं जों जामो कालिबा मलसम ब तिनि बिनि दुर्भाग हयतो ब पबिफाय कारां तो हयतो करिफाना अंखा जों बुनो चिनि जा मानसा बुनो तिनि जों रांखौ फैसा किछु ना किछु साहाय्य खायो जों एडमिशन खायका अबहाय गोबां मानसिनि